Alome Minglava, in education, my knitting jammet, the giant Lansengaro, G6 Tenyo, a canton ye, Lesson-39, Chebari. Sero Pianlen Lichin Gangu, Shababi. Both are number deco, Sella Lila Laya Oma. A pine game tongu eat bound let thee, fight 2 wine trilo beat her body. Patama gain eat dambo the 2 bar, Dudia gain eat dambo the 2 1 mine tree pillion, and 30 gain with Shaba loop your tabard. Patama a pine gain eat dambo the 2. Dudia a pine gain eat dambo the 2 1 mine tree pimme soy, 30 a pine gain with Shakainabe, Pibari. Shadow page yiba me. Patama gain the 2 bar, Dudia gain the 2 1 mine tree bar, 30 gain the Lojanabe Pibari. Both are eat page ya. A pine gain tongu eat bound let thee, fight 2 wine trilo beta body. A pine gain tongu the Patama gain ye, Dudia gain ye, 30 gain ye go Biojemba. Petara di Seattle gain yoba, gain yo go doing a pine gain Biomame. Dongali Sanga, Nip bound in Sakoma, Shashi Lato Tambo di 70 by 3 Pibari. Patama gain eat tambo the 2 bar, Lakanaga plus bar. Dudia gain eat tambo the 2 1 mine 3 Pibari, Dudia gain ye Niama 2 1 mine 3 Southern Mare. Lakanaga plus bar, Lojena the 30 game Pibari. Laya bat tambo the 70 by 3 bar. 2 got 2 bar, Lakanaga plus bar. Gain yo would doing a banging Biomame. Don't nelly chop bound line comma 7 mine 3 bar. Lakanaga plus bar, 30 gain the 30 game. Pibari. Equeva 70 by 3 70 by 3 Pibari. Searo Lojena the 30 gamer. Melodo gainigo laya bago bobame. Laya bat tambo the 70 by 3 bar. Plus 2 Nimyaji at the Pago Yoin minus 2 bar. Plus 7 by 3 Nimyaji at the Pago Yoin minus 7 by 3 Pibari. A buying gainigo boundy pissy no the pissy. Buying J to ma paulo nolo yara Pibari. Bon buying ye tritaba me. 3 ဖြစ်ပြီးသားပါပြောင်းလဲခြင်းပြုလုပ်စရာမလိုပါဘူးလက္ခဏာက minus ပါပိုင်းကြီးကို3နဲ့မြောက်ပိုင်းဝေကိုလည်း3နဲ့မြောက်ပါတယ်3နဲ့လီ6ပါလက္ခဏာက minus ပါ7က7ပဲဖြစ်ပါတယ်ပိုင်းဝေတန်ဖိုးရှင်းပါမယ်17 minus 6 minus 7ရှင်းလို့ရရှိလာသောတန်ဖိုးဒီ4ပါပိုင်းကြီးတန်ဖိုးဒီ3ပါဒါကိုဆရာတို့က miss number ကိန်းရောပြောင်းပါမယ်3တက်လီ3မှာအကျွင်းဒီ1ပါပိုင်းကြီးတန်ဖိုးဒီ3ပါရှားရှိလာတော့တန်ဖိုးဒီ1.3ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီတတိယဂိမ်းဤတန်ဖိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ယနေ့သင်ကြားပေးခဲ့တဲ့ပု္ပ္ပစာနံပါတ်1ရဲ့ရှင်းလင်းချက်ကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေဗျာ